आलू दम, फ्राइड राइस, दाल, पकौड़ा, मंचूरियन, फिश ब्रेड, चिकन, हमें चटनी। अभी हम लोग आए हैं हाइलाकंदी शहर के जाने माने व्यापारी तथा ग्रीन हुड रिसर्ट के मालिक हीरोक दा के पास। आपका शुभ नाम हीरोक दा? हीरोकपाल दा के लॉज में आए हैं। आज इस लॉज का उद्बोधन हुआ है, उसके बारे में हीरोक दा हम लोगों को जानकारी देंगे, हमारे मीडिया को जानकारी देंगे। तो हीरोक दा, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं जो आपने हाइलाकंदी वासी के लिए एक लॉज खोला है। तो ये लॉज माने कितने बजे इसका उद्घाटन हुआ है और कौन कौन यहाँ पर आए थे, क्या क्या कार्यक्रम अभी तक चल रहा है, इसका बारे में 2-4 शब्दों में आप हमारे मीडिया को जानकारी दीजिए। पहले तो धन्यवाद आपको। एक्चुअली तो इलेक्शन का टाइम था, जो लास्ट इलेक्शन गया है उसके टाइम हमारा थोड़ा लास्ट था ज़्यादा, तो यहाँ पर सर्किट हाउस भी नहीं था, इसलिए डीसी सर के रिसर्ट में आकर हम लोगों को ये रिसोर्ट जल्दी खोलना पड़ा। तो उस वक्त पूरा जो काम था उसका वो खत्म नहीं हुआ था, तो उसके बाद इसलिए हम वो ये जो इनॉग्रेशन जो है वो नहीं कर सकते। वो जो निर्वाचन के टाइम जो ऑब्जर्वर लोग आए थे वो सब यहाँ पर ही रहे हैं, पूरा इलेक्शन यहाँ से हुआ है फिर हाइलाकंदी का, तो इसलिए हमारा पहले इनॉग्रेशन नहीं हुआ, तो आज हम सब इनॉग्रेशन को टाल दिया गया है। हाँ, टाल दिया गया था। अच्छा। तो आज हम इनॉग्रेट करके फिर से आज हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है। आज इनॉग्रेशन कितना बजे हुआ है? आज इनॉग्रेशन एक्चुअली 6 बजे को हुआ था। 6 बजे। कौन कौन आए थे यहाँ पर? नहीं, हमारा तो सब बिजनेस यहाँ के जो बैंक मैनेजर है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, वो सब लोग आए थे यहाँ पर। हम पॉलिटिकली हम सब यहाँ पर नहीं गए एक्चुअली, तो हम सब बिजनेसमैन लोग यहाँ के हैं, सब लोग आए थे। पहले तो हमारा जो फेडरल मिनिस्टर कृष्णेंदु पाल, हमारा प्रीमियर मिनिस्टर कौशिक राय सर, वो लोग आए थे यहाँ पर। किशोरनाथ सर भी आए थे, सभी आए थे, एमपी सर भी, हमारा कृपानाथ नल्ला जी, परिमल चक्रवर्ती जी, सब भी आकर ভিজিট করতে গেলেন। আপনারা সবে এনজয় করবা, প্লাস সবে কাস্টমার করবা, এড করবা, এটাও আর মেইনলি আপনি আওয়ার আহ্বান করবেন। হ্যাঁ, হাইলাকান্দি বাসীরা আওয়ার আহ্বান। হ্যাঁ, আর এখানে কিটা সুবিধা আছে বলছেন? সুবিধা কি আছে? আছে যেটা যেটা মানে দরকার সবাই সব সুবিধা পাওয়া যায়। থাকার ওয়াশও আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আজকে প্রোগ্রাম কয়টা তারা করছে? ঘন্টা কি না? আর আপনারা কোন এনজয় করছেন? আজকে যে এই যে প্রোগ্রামটা হইছে আপনার কিরকম লাগছে? বহুত ভালো লাগছে, বহুত মজা হইছে। আর এখানে খাওয়াগুলো বহুত টেস্টি, আপনারা সব আইয়া খাইয়া দেখবা। আচ্ছা, আপনার নামটা কি তখন চাই? আমার নাম হলো তানিয়া পাল। কোন ক্লাসে পড়েন? আমি এইচএস বিকম ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়েন। কোন কলেজ? এসএস মানে শ্রীকৃষ্ণ সারদা। আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজে পড়েন। এখানে আমরা শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজের একজন ছাত্রী, তাইও এখানে আইসে, উনিও এখানে লজটা মানে পরিদর্শন করছে, তাইও খুব ভালো লাগছে। আপনি হাইলাকান্দি বাসীরা কিনা হইতে চাইবা? আমি ওইরকম আইবা, আইয়া খাইয়া দেখবা। আর এখানে থাকার সিস্টেম আছে, আপনারা যদি কেউ থেকে আইয়া থাকার সিস্টেমও আছে, থাকতে পারবা। আর খাওয়া দাওয়া? খাওয়া দাওয়া বহুত স্বাদ। আপনি খাওয়া দাওয়া করছেন নি আজকে? স্টার্টার খাইছি আর মেইন কোর্সটা বাকি কিছু পরে খাইছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আচ্ছা বৌদি, আপনার আজকের যে প্রোগ্রাম যেটা হয়েছে, এই প্রোগ্রামটা কীরকম লাগছে? খুব ভালো হয়েছে না? আপনার কীরকম লাগছে লজে? ভালো লাগছে না? আর কিছু হইবা নি এই? আচ্ছা, এই লজ উপলক্ষে মানে হাইলাকান্দিবাসীরা কিতা হইতে চাইবা? কিছু ওয়ার্ড নাই, আজকে যেহেতু প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়েছে, আজকে যেহেতু স্টার্ট